जय श्री कृष्ण। आजकेर भिडियोते आमरा जानबो भगवान श्रीकृष्ण केमन आहार पछंद करतेन, तिनि कि खेतेन, किभाबे सेई आहार ताके निवेदन करा हतो और किभाबे आजो सेई भोग रान्ना करे कोटी कोटी भक्त ताके स्मरण करेन। श्रीकृष्ण तिनि शुधु एकजन अवतारई नन, तिनि भक्तदेर प्राण। तार शैशव केटेছে बृंदाबनेर गोकुले, जेखाने तिनि छिलेन एकजन गोपाल। गोपाल अर्थात जिनि गरु चरान और गरुर संगे सम्पर्क थाकलेई थाकबे दूध, दई, माखन और मिष्टि एइसबेर आधिक्य। और ठीक एई कारणे कृष्णेर प्रिय आहार छिलो सादासिधे गृहस्थ रान्ना, दुग्धजात खाबार और निरामिष भोग। तुमी निश्चय शुनेछो कृष्णेर माखन चुरिर गल्प। तिनि जखन छोटो छिलेन गोपीरा दई माखन लुकिये राखतेन, तबु कृष्ण खुঁজে बार करे खेये फेलतेन। तिनि बोलतेन भक्तिर संगे तैरी आहारই आसल भोग। तार काछे माखन शुधु खाद्य छिलो ना, एटा छिलो भालोबासार प्रतीक। मा যশোদা जखन ताके भात, घी, दूध आरो एकटू चीनी मिशिए खावातेन, कृष्ण खुशीते नाचतेन। तिनि पछंद करतेन खिचुड़ी, घी माखनो रुटी, दई चिड़े, फलमूल आरो मिष्टान्न। तबे एकटा जिनिस अवश्यई थाकते हतो, तुलसी पाता। तुलसी छाड़ा तिनि कखनो भोग ग्रहण करतेन ना। अन्नकूट उत्सव तो जानो निश्चय। এই উৎসবে হাজার রকমের সবজি, রুটি, মিষ্টি আরও পায়েস রান্না হয়। পুরো মন্দির ভরে যায় খাদ্যের গন্ধে, আর সেই ভোগ নিবেদন করা হয় কৃষ্ণকে। এই যেন শুধু খাবার নয়, এক অপার ভালোবাসার উৎসব। আজও বহু ভক্ত কৃষ্ণের জন্য ভোগ রান্না করেন প্রতিদিন। তারা বলেন, আমার রান্নায় যদি কৃষ্ণ খুশি হন তবে সেটাই আমার চেয়ে বড় আশীর্বাদ। তুমি জানো অনেকেই দুধ ভাত, পায়েস, মাখন মিশ্র লাড্ডু বা শরবত দিয়ে কৃষ্ণকে ভোগ দেন। এই ভোগ নিজের হাতে তৈরি হয়, ভালোবাসা দিয়ে সাজানো হয়। তাই শ্রীকৃষ্ণের কাছে খাবারের চেয়ে অনেক বেশি মূল্য ছিল ভালোবাসা, ভক্তি। তিনি বলেছিলেন যদি কেউ পাতাও দেয়, ফুলও দেয়, ফল বা জলও দেয় ভক্তি ভরে, তবে আমি তা আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করি। বন্ধুরা, চলো আজ থেকে আমরাও কৃষ্ণের মতো সাদামাটা জীবনে ভালোবাসায় বিশ্বাস রাখি। ভিডিওটি ভালো লাগলে একটা লাইক করো, কমেন্ট করো, আর হ্যাঁ, সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না। জয় শ্রীকৃষ্ণ।